তিনি হাই সালনো 15 আগস্टनि सालो हायुंनि हा कतर यकमानि साल आमतिखेनो बिसिब्रुमनो तिनिनि हाइकेनो बिसिब्रुमनो पालायजागै फाइतंगो हायुं हास्ते गनांगै हायुं हा कतर यकमानि साल भारत हानि बानाति सामानि बिसिंति ख्लायै हास्ते हायुं गनांगै दाल बिदाल थाइरगो पालायजागै फाइतंगो तिनिनि ओ गोथार साल आमतिखेनो हास्तेयावबो गोरों गोरों थाइ हापांते दाल बिदाल संस्थानि बिसिंति ख्लायै तिनिनि ओ सालनो बरम रिमानि बिसिंति ख्लायै पालायजागै तंगो जिनि ओ हास्तेयावबो आमतिखेनो टीटी एडिसिनि बखाक्तिबो दाल बिदाल जुनाल साब जुनाल ते टीटी एडिसिनि हेडक्वार्टार रगबो तिनिनि ओ गोथार सालनो पालायजागै तंगो हायुं हा कतर यकमानि सालनो पालायजागै फाइतंगो बिसिब्रुमनि हाइकेनो एडिसिनि बखाक्तिबो आमतिखेनो जुनालावबो तिनि हायुं हा कतर यकमानि साल पालायजागमानि मांप्लि नुकजाखा बिसिब्रुमनि हाइकेनो बेलायखेनो खाथुं खाजा तंथक चाथकनि बिसिंतै हानो हामजागमानि बाहायबाय तिनि भारत हा कतरनि बानाति सामानि बिसिंति ख्लायै तिनिनि ओ सालनो मुइतु ख्लायलेखा हायकेबा पालायलेखा तिनि दलाय जुनाल कमिटिनि हाबानक बिस्कांगो तिनि भारत हा कतरनि बानाति सामानि बिसिंति ख्लायै तिनिनि ओ सालनो गोथार सालनो मुइतु ख्लायलेखा तिनि भारत हा कतरनि बानाति सामानि बिसिंति ख्लायै दलाय जुनाल कमिटिनि चेयारमैन प्रेमलाल मलसमनि याक्ति ख्लायै बानाति सामानि बिसिंति ख्लायै तिनिनि ओ गोथार सालनो बरम दिलायखाते मुइतु ख्लायलेखा आमतिखेनो तिनि पान्दाव कगनारना थांगै दलाय जुनाल कमिटिनि चेयारमैन प्रेमलाल मलसम साइ खिनारेखा तिनिनि ओ चिनि बिस्कांगो आजुकजाक चिकन चिकन चेराय बुसारकनो चिनि थिनां इंनाय बरकनो चिनि हास्ते हायुंनो नायथथक ख्लायै तिसानाय सोनामनाय बरकनि याक्तिनो गोताल हास्ते गोताल हायुं सोनामजागनाय संसाजागनाय हिनै बतिनि कगनारना थांगै साइ खिनारेखा आमतिखेनो तिनिनि ओ पान्दाव फाइ मानजाक फाइबेका दलाय जुनाल नि एडिशनल जेडिओ सिंह मोहन त्रिपुरा आकन संनतुयै साब जुनाल कमिटिनि चेयारमैन कुसारिया आकन संनतुयै साब जेडिओ राजेश देवबर्मा आकन सं জাতীয় সঙ্গীত আটাত্তরতম ভারত স্বাধীন মামানি 15 অগাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে নো তিনি দলাই জুনাল কমপ্লেক্স সাব জুনাল তাই জুনাল নিয়োগই তিনি 78 इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन खायनायनि बागै और फाइमान जा फाइजा जिनि टीटीएडीसी दलाय जुनाल सिकारि बारिनि एडिशनल डीपीओ प्लस दलाय जुनाल इंचार्ज ब्रह्मनाम सिंह मोहन त्रिपुरा बेलाय हामबाय ताई एजुकेशन डिपार्टमेंट नि आईएएस ब्रह्मनाम अजयराम रिया एआरडीडी डीडब्ल्यूडी फिशारिज ऑनलाइन डिपार्टमेंट जरा डिग्रिटरिज ताई आईएलसी चेयरमैन आथलबाड़ी मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन शिकारीबाड़ी मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन ताई आली कलेज दलाई जुननि वाइस चेयरमैन बरगनाम बिशनजय रिया सबजुनाल चेयरमैन कुसराय रिया ताई दाय ससुनाय ताई हाबसाल साम्पानि फाइनाय अत्र एलेकानि आनि काकु काहाम बुकु काहाम ताई स्टूडेंट ताई ऑल लाइन डिपार्टमेंट नि जरा डिग्निटरिज जतनो 78 इंडिपेंडेंट डेज उपलक्षे आं एस जुनाल
dolai junal development committee chairman yang noro kolam sobo tai ani kha kubur bai belak lagi na hambai tai cibai apa norok saibang tatung tai bukuk song protiktik bosoro so 15 August Independent Day to palai to chung saibang lai kuma bahar borsoni je chini Bharat Hamotoro je Ingres ro sang kedua pasason kaimani yang lo chini Bharat ni jara buddhijibi gyani je Ingres ro paisa to pitok khaijangmani yang ni mukti ongnani bagai gobang ma Ingres ro bai coba klaimani o history chung tabok olai guma lugoi dongo ba baksa boi rogo pori butong chung apuno lugoi no 1947 15 August তিনিশ 28 সালনো ও ভারতবর্ষ যত বড় বড় ইংরেজ নিয়াঙ্গি মুক্তি মানাই जों भारत স্বাধীন লাভ খাইমাংখা আমন রুগেল তিনি ভারত স্বাধীন মামানি পরে তিনি জনাতে 78 ইয়ার্স उनका ओ 70 ইয়ার্স उमरि नचुं তিনি ओ dolai jun komplekso chini junal sub junal korbe tini o komplekso 78 independent days no palok lai mangkha chung sadani muchungo chini je গণতন্ত্র রাজতন্ত্র tomani tipa hobo amoni pore chung laikuma jotono saimano 1949 সাল যে চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ভারত বাই অন্তর্ভুক্ত খাইয়ে চৌঙ্গো তিনি যারা তিপ্রাও তনাই তিপ্রা সারো যতন অহর তিপ্রা হাও তনাই তিনি চৌ ভারত বাই ইনক্লুশন অঙ্গনি পরে চৌঙ্গো তিনি ভারতবাসী বা তিপ্রানি বড় চৌ সাদানি মুচুঙ্গো তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে যে পালাই খাইলাই মানে আবো বেলায় কেন সাল কতর প্রত্যেকটি জুনাল সাব জুনাল অফিস পার্টি অফিস এবং প্রতিষ্ঠান তিনি যে 1947 15 অগস্ট ও ভারত স্বাধীন মামানি ও সাল তিনি পালাই নাই বা বেবা কোনো পালাই নাই আমরা সারাদিন বিশেষভাবে যারা স্টুডেন্ট অরত নাই নরক চিনি ফিউচার চিনি ওহানি ফিউচার চিনি থিনাংনি ভবিষ্যৎনি নরক কাহাম খাইয়ে পড়া শিক্ষা দিক দিয়া খা দিবই নরক পরিলাইদি তাই ওরা যারা গার্জেন তোলার হলো আং ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেইনি বিশিংতে পক্ষচার নাই বিশেষভাবে চিনি চেরার হলো নাইকোনানি দায়িত্ব গার্জেন जों गार्जेन जुदि ठीक अंतम हांकाय चिनी चेरायरो चिनी ओ हान बगे ओ तिप्रानि बगे ओ तिप्रासानि बगे इन फ्यूचर भविष्यत बरनो जोंनो चालकनाय जोंनो बरनो जोंनो तिदुरनाय आबनो आशा बिश्वास नारगो ताई आगामी दिनाव बचो ओ दलाय दुलालो फाइनाय बसर ताई हहम दहम खायनि बगे ओ भारत स्वाधीन मामानि सालनो पानायनि बगे जों जतनो थांसारनाय याक बाय याक रमै बस्ताको आबो लायनाय ताई इमाय नै जरा हालचाल सापर फाइनाय रंगो तिनि जों भारत स्वाधीन मामानि साल पालायमानि बिसिं दिनोरो हाय हाय आनि कुखा कुबुरबाय जिबाय या पारिनो आनि अक किसे सामाने अरनो मताक्सिनाय जतनो खुलुमका हामबाय बन्दे मातरम जय हिन्द बुइदानो सिनि ताकु मेडिया रंग हामबाय तिनि 15 August 2024 जोंबो तिनि दलाय जुनाल बाय दवादिजाक दलाय जुन सिक्रिबारि ओ थायो जों तिनि 15 August Independent Day no जों खाम पेन खालायलाय मांका बर दङ साब जुनाल चेयारमेन आनि ताबु जेडिउ चार्ज ताई yang tomo ani vice chairman buson protiktik bosono jungpalayo taklai bo 78 atatur tomo je Bharat Sadin mamani abuno chung kam keno palailai mangkha mon ang loko romang saklai ni munchunggo je chung protiktik bosoro je Bharat Sadin mamani palai mani
abong kacungbo kaisa tongtok mani sal chung Ingres ni yago gobang macung laibuma bunugo je sato pito khlaijak mani kini sadin babe choli mai Ingres ro bai nanglaino Khudiram Bosu no bachung nugo saimano je laibong tongo je Ingres ro khasi পর্যন্ত রিকাবন আভাই কি ফাইট খাইমানি পরে 1947 15 অগাস্ট চুং ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাংসা স্বাধীনতা ভারত মাংসা আবনো বেলাই তংথক মানি সাল তিনি ও হাই সালো যত লোকরো তংথুইন তংমানি দরকার তিনি হাই সালো কারণ কাইসে চুং ইয়কসামা সাল মামানি ও চিনি ভারতবর্ষ ও ইন্ডিয়া আন বাগাই চুংবো ও তংথক মানি সাল no balai mangkha aun bagai no chung belai keno tongtogo sini oro gobang line department ni fisheries ni agri ni RDD ni PWD ni joto line department ro tini oro postit belai keno tini tongtokha maike lagi mi dine bochu dolai junalo ham ken palai men bagai chu step naga ambai bang ma chung lai buma bunugo abono bosi mai angni no tini parot akotoro jara tongnai gyani jibi buddhiro Ingres ro bai kabang masal fight play laika asa